banyarwandakazi bakunze namwe nshuti ibiganiro bya radiyo iteme, nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyo kuri uyu mugoroba. Niturashimye Jean Paul mu kiganiro uyu munsi, ikiganiro tugiye kugera kuri iyi tariki ya 23 ukwezi kwa gatandatu umwaka 2022. Ikiganiro cyacu rero kuri uyu mugoroba kiratangiye nyuma gatoya y'iki kiranga ntego cy'ikiganiro cyacu. Reka nongere mbahe ikaze muri iki kiganiro, aho ingingo nyamukuru turi wibande kuri ingingo za CHOGM ndetse n'uruzinduko rwa Museveni mu Rwanda, aho byagaragaye ko Museveni ari popular cyangwa se arusha gukundwa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Biriya ntabwo byanejeje Kagame, ndetse abantu ngo abasirikari bawe butsi nabi bavuga bati kuki mwatumye biriya byose bibaho, kandi mwabonye ko abaturage bamwe buriye imihanda, abandi nako amazu, abandi burira hejuru y'imihanda. Nta kintu yakoze kidasanzwe, gusa cyo yakoze kidasanzwe cyangwa se perezida w'u Rwanda adakora, Kagame adakora, nuko adatinya abaturage. Ntabwo atinya abaturage, n'abaturage ntibamutinya. Ibyo rero ntabwo ngo byanejeje Kagame ndetse n'abashinzwe umutekano, kuko babizi ko biriya bintu bitigeze bibaho mu Rwanda, yewe n'igihe harimo kwiyamamaza. Muzareba amasura iyo abantu bagiye gutoragura ngo baze kwakira Kagame ukuntu baba bameze, baba babijimye kuko benshi ntabwo babishaka. Ariko bariya birukankaga ku modoka, muzehe arabasuhuza, baramusuhuza, manura ikirahuri imodoka. Ikintu cy'ikinyoma cyagaragaye muri uriya ruzinduko nuko bimwe Kagame yabeshye ngo Bugande barabanga, barashaka kubica. Ibyo byose kira kinyoma bagishyize ku ruhande, kandi kijya ku ruhande nta jambo na rimwe rivuzwe. Biriya byo kuvuga ngo nimugerayo barabafunga baragira gute, nase mwabonye mu perezida musanga ari umuntu koko yanzwe n'abanyarwanda cyangwa wanga abanyarwanda, ahubwo nyirabayazana bamumenye uyu munsi, ndetse no kumumenya bari bamuzi, ahubwo babimugaragarije. Aravuga ati ibyo twumvise byose yari amabwire, turabizi, ukuri turakuzi. Nyabugogo yazanye chaos, nta guhutaza umuturage. Nabo cyo bashakaga ni ukumutera ijisho no kumuha yambu. Ariko birababaje kubona umuperezida w'ikindi gihugu ari popular, azwi, anakunzwe kuruta uwo mu gihugu cyabo, yizerwa kuruta uwo mu gihugu cyabo, bumva bamwisanzuyeho, bumva bamwegera kuruta uw'igihugu cyabo. Kandi ibyo ntitwanabitindaho, hari impamvu. Ntabwo amutinya, ntabwo abatinya, ntatinya abaturage, nabo ntibamutinya. CHOGM rero ejo ku munsi w'umugoroba nibwo izafungurwa. Mumbabarire sindi busubire kuri iyi nkuru ya Perezida Museveni, kuko byinshi mwabyiboneye, ibindi biragaragarira muri langage cyangwa body language cyangwa se mu mashusho, muraza kubyibonera. Muze kureba Museveni ari kumwe na Kagame i Nairobi, urebe na Museveni mu Rwanda.
biragaragara ko Museveni inshuti y'abanyarwanda ariko ntabwo ari inshuti yenda yakaga muri iki gihe nubwo yenda yigeze kuba umupartenere we. Kangaruke kuri CHOGM. Iyi nkuru ya Museveni yo buri muntu wese yikora interpretation, amashusho murayabona, murebe nuko yakiriwe nawe nuko yisanzuye. CHOGM irafungura ejo ku mugaragaro masaha ya saa 9 nibwo abakuru b'ibihugu bazatangira kuvuga za notes bazakirwa ku mugaragaro. Abantu benshi bavugaga bati ni igitego Kagame atsinze. Atsinze iki igitego se? CHOGM ntabwo ivutse uyu munsi, ntabwo ari ubwa mbere bayeho. Ibi ni nkuko wavuga muti tugira inama y'ikimina cyacu ariko venue turayikorera hana, yenda ni restaurant ni cyangwa se ni turahurira muri park ni cyangwa se ubushize ubutaha tuzajya kwa kanaka. CHOGM imaze imyaka iriho, ifite abamamre 50 n'abandi n'abanahari. U Rwanda rwinjiyemo hanyuma narwo bigezaho rwa submitting application cyangwa se petition rusaba yuko rushobora kwakira iriya nama. Bareba ibikwiriye, infrastructure nizo bareba cyane cyane. Ntabwo ari ukuvuga ngo nuko yakorwa ubahiriza uburenganzira bwa muntu cyangwa demokarasi, no, kubera ko ibyo babikora batarakwinjizamo. Ibyo cyakora ni disappointment kuko na francophone yewe na mushiki wabo, kubera ko batakitaye kuri ziriya valeurs, ziriya ndangagaciro ziranga ayo ma organisation bashyizeho, kubera ko bashaka abapartenere kuruta ko bashaka abubahiriza indangagaciro zabo. None kubera ko barakompitinga na China, barakompitinga na Russia, barakira bagafata uwo ari we wese. Ubu muri iriya CHOGM amakuru mfite nuko Gabon, nabivuze no mu kiganiro cy'ubushize, iri buze nayo kuba mu membre mushyashya. None se ubu iyi CHOGM ijya kwera muri Gabon, tuzavuge ko noneho Gabon yabaye paradis cyangwa se ibibazo byose byakemutse. Nibera se Kenya kandi zaragiye zihabera, zagiye zibera n'ahandi. Ubu igitandukaniro nuko nimara kuba hariya cyangwa niko bigenda no muri zindi zose, irafata inkoni y'ubushumba. Ni ukuvuga communication z'inama ikurikira zizaba zituruka muri Kigali. Abantu yenda bazaba nako kwa Kagame apana Kigali, bafite Ubwongereza buzaba byikorera, ariko Kagame niwe shefu, ni nkaho ari ubihagarara, ariko bikorwa n'Abongereza. Iyi ni inama abemvita n'Ubwongereza, abategura ibintu byose n'Ubwongereza. Yes, yabereye mu Rwanda. Economy abaturage barakomeza gukena, ukira ni FPR kuko niyo irimo igurisha ibintu byose, niyo igurisha ibintu byose, amahoteli, ibyo kurya. Mwabonye kwa amazi nayo bavuze bati no, ni Inyange gusa. Wa muntu w'Inyange baramufunga, ahubwo bayamene yose, ntibongere kuyagurisha, uri ugurisha andi mazi atari Inyange, kubera ko badashaka competition. Nta kimariye umuturage uretse FPR na Kagame wenyine, cyangwa Kagame n'abambaribi. Abanyarwanda rero, yes, ntiyazabura ababyungukiramo, yenda uzagurisha umukandara se, udusogisi se, ababibagiwe se, utuntu runaka, za korugate, yenda hari abantu bari buze kuvanamo akantu. By'akantu gatoya ni ikinya cy'agahe gatoya. Noneho naho bakabahaye n'amahirwe ngo bagurishe, batandike ibintu ku mitandiko, babirukanye mu mujyi n'umwanda. Birababaje cyane. Mu zindi nkuru ndagaruka kuri inkuru ya Kongo n'intambara ibera muri Kongo. Chef wa communication, ministre wa media muri Kongo, yavanyeho urujijo ku bijyanye nuko bafata u Rwanda. Ikirere cya Kongo bagifungiye indege z'u Rwanda. Nyuma yo kugifunga ntago byagarukiye aho. Amakuru angera haravuga ko binashoboka ko noneho bashobora no gufunga relation diplomatique n'u Rwanda burundu. Bivuze ko n'akarega ashobora
guhita ahambirizwa. Barasigamo agahenge gato bakavuga ati naramuka hari aka gahenge tugize, yenda hakaba kwisubiraho ku ruhande rw'u Rwanda. Mbona kandi bitanashoboka ko n'ejo bundi barabwira ati sans condition muvane ingabo zanyu muri iki gice. Ibyo byaranze. Buri kizakurikiraho nuko karega koko nkuko Ministre wa Communication yabivugaga ashobora guhambirizwa. Nkivuga kuri Congo, abadepite abakuru, inama y'abakuru b'abadepite bo muri Afrika Australe bavuze ko harimo na South Africa bagomba kwamagana u Rwanda ku mugaragaro. Guverinoma y'u Rwanda mbabarire, banasaba ko babwira bagakura ingabo zabo ku butaka bwa Congo. Ndetse uwa South Africa, mukuru w'inteko ya South Africa, we yahise akora communique anabivuga ku mugaragaro ko iyi gasomborotso ikwiriye guhagarara, kandi ko yigeze gukubitwa mbere ariko akongera akaba yongeye guzana intambara mu kare yibaza ko yenda byibagiranye. Izi ntambara mu gihe tuvuga dutyo niko bakomeza kuvuga ko aho kugira ngo basubire inyuma ahubwo batangiye gukomeza gutera n'utundi duce dutandukanye cyangwa se gushotora ingabo za mu tundi duce dutandukanye. Ibyo bababwiye ntabwo bashaka kubikora. Kagame we afite paranoia, birumvikana ibyo arimo, arashaka kugira ngo arebe ko yacungira umutekano w'u Rwanda hanze y'imbibi z'u Rwanda, kubera ibyago we wenyine n'uwizaniye ibyo bibazo. None akavuga ati nta kindi nakora, namaze gukora ibara, namaze kunyama amateke, nta kundi sinasubira inyuma kuko bahita bamerera nabi. Ndaza mu kanya kumva kubumvisha iyo audio ya ministre, nubwo arivuga mu rurimi rw'igifaransa, byinshi ndabivuze. Yavuze ko adashyigikiye ko harimo ko bashobora guhambiriza uyu ministre, bavuga ko nta gushidikanya ko ari u Rwanda, bavuga ko nta na negociation zindi keretse bagomba kubavana ingabo mu buryo butari nta mananiza bashyizeho. Ariko icyo kintu cy'uko bagomba kubabwiza inani na rimwe agihagazeho, kandi nuko na guverinoma ye yagiye ibihagaraho igihe cyose. Reka tumwumve mbere yuko nza gukomeza ku yindi nkuru iyo muri Kongo ikomeje kugenda igabanya, bahamagara kugabanya ubukana n'ibitutsi ndetse na violence, bagabanye birinde gukora ibintu bya violence, barwanya umwanzi utariwe. Reka twumve uyu ministre wa communication kuri France 24, niho yatangiye ikiganiro. Nkuko nababwiye, nta kindi kitari ukubabwira ati umwanzi wacu turamuzi kandi tumufitiye gahunda. C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la dépouille d'un héros national de retour sur sa terre. La dent de Patrice Lumumba, seul reste du corps de l'ancien Premier ministre assassiné, est arrivée aujourd'hui en République démocratique du Congo. La dépouille doit effectuer une tournée à travers tout le pays avant d'être inhumée à Kinshasa le 30 juin, jour de la fête de l'indépendance. Les détails dans un instant. Ce soir, nous recevons Patrick Muyuya, ministre congolais de la communication. Nous aborderons avec lui la question sécuritaire dans l'est du pays, mais aussi les relations que la République démocratique du Congo entretient avec le Rwanda. Interview à suivre dans ce journal. Enfin, panne sèche à Conakry. Les stations-service n'ont plus de carburant, une pénurie qui frappe la capitale guinéenne depuis 2 jours. Quelques stations sont restées ouvertes pour vendre leur stock. De longues files d'attente ont bloqué certains axes. Nous serons à Conakry dans ce journal. La dent de Patrice Lumumba est arrivée en République démocratique du Congo ce mercredi, 61 ans après l'assassinat du héros national. Un retour très attendu qui marque le début d'une tournée d'une dizaine de jours à travers le pays avant une cérémonie d'inhumation à Kinshasa, la capitale, le 30 juin. On fait le point sur le programme avec notre correspondant Clément Bonneroux.
L'avion qui a transporté depuis Bruxelles la dent du Premier ministre congolais est arrivé mercredi matin pour une escale technique à Kinshasa. Le cercueil de Patrice Lumumba et la délégation qui l'accompagne se sont ensuite envolés pour la province du Sankuru, dans le centre du pays. C'est là qu'est né Patrice Lumumba en 1925 dans le village d'Onaloa, rebaptisé Lumumbaville en 2013. Au programme, 2 jours d'hommage coutumiers et de recueillement en famille. Le cortège mettra ensuite le cap au nord, direction Kisangani, l'ancien fief politique de Patrice Lumumba. Puis il se rendra dans le Katanga, dans le sud du pays, et plus précisément à Chilantembo, là où l'ancien héros de l'indépendance a été exécuté le 17 janvier 1961. Enfin, lundi 27 juin, ce sera le retour à Kinshasa pour 3 jours de deuil national. La dépouille fera notamment étape au Palais du Peuple, le siège du Parlement congolais, ainsi qu'à la primature. Et jeudi 30 juin, le jour de la fête de l'indépendance, une grande cérémonie d'inhumation aura lieu. Un mausolée a été construit à cet effet sur la place de l'échangeur de Limete, en plein cœur de la capitale congolaise. Les tensions de plus en plus vives entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, la situation sécuritaire dans l'est du pays et la résurgence du M23 dans le Nord Kivu, autant de questions que nous aborderons avec notre invité Patrick Muyaya, ministre congolais de la communication. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau et d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, j'aimerais vous faire réagir sur le retour de la dent de Patrice Lumumba en République démocratique du Congo. C'est un grand moment que nous avions attendu depuis bien longtemps parce que Patrice Emery Lumumba représente ceux qui, dès le départ de nos pays, donc aux années de l'indépendance, qui ont fait le choix de la liberté, qui ont fait le choix du combat pour l'affranchissement du peuple congolais, le combat pour l'intégrité nationale. Vous parliez de la situation à l'Est, nous y reviendrons. C'est une séquence historique qui fait un peu la prolongation du séjour du roi de Belge que nous avons reçu en République démocratique du Congo. S'il y a eu des regrets profonds pour la colonisation, mais pour Lumumba, il y a, je crois, un travail de réconciliation qui a véritablement commencé parce que vous avez suivi des excuses, la reconnaissance pleine de la culpabilité de certains Belges qui ont été impliqués dans son ignoble assassinat. Et donc, nous pensons que ceci ouvre une nouvelle fenêtre dans nos rapports, notamment avec la Belgique. Mais pour nous, en République démocratique du Congo, pour sa famille principalement, ceci est un grand moment qui nous permet à la fois de nous réconcilier avec notre histoire, de retrouver un des maillons principaux, mais aussi de permettre à l'Afrique et le monde de vénérer et de rendre hommage à cet homme qui a donné beaucoup pour l'Afrique. Et on a reçu son petit-neveu sur ce plateau qui souhaite aussi que la vérité soit faite sur les circonstances de sa mort. Il faut bien. Alors, on va aborder une autre question avec vous, une question d'actualité. Il n'aura échappé à personne que les relations entre la République démocratique du Congo, votre pays, et le Rwanda ne sont pas bonnes. Êtes-vous au bord de la rupture ? Le Rwanda est-il aujourd'hui en guerre contre la République démocratique du Congo ? Clairement oui, s'ils choisissent de soutenir un mouvement terroriste de manière claire en plein jour, ça veut dire qu'ils ont fait le choix de la guerre. C'est vraiment dommage parce que nous pensions que depuis l'arrivée du président Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo, il y avait une véritable fenêtre de paix qui s'est ouvert. On a réchauffé les relations diplomatiques au bout de 3 ans et nous avons mis en place des mécanismes qui nous permettaient à la fois de discuter des questions économiques, des questions politiques et même des questions sécuritaires qui, à mon avis, ne devraient jamais aboutir à ce à quoi on arrive aujourd'hui. Mais cela démontre clairement que dans l'agenda du gouvernement rwandais, la paix n'est pas à l'ordre du jour, fort malheureusement, parce que le maintien de cette partie de la République démocratique du Congo dans l'instabilité doit sûrement servir des intérêts. Il y a des rapports des Nations Unies qui ont démontré que cette partie de la République démocratique du Congo a été particulièrement pillée. Avec le président Tshisekedi, nous avions fait le choix de la paix où on pouvait discuter, y compris des intérêts économiques, voir comment les populations qui échangent au quotidien massivement pouvaient bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Mais là, nous faisons des pas, beaucoup des pas en arrière, parce qu'il y a justement des desseins inavoués. Alors, est-ce qu'il y aura encore un autre pas en arrière ? Est-ce que vous envisagez de rompre les relations comme le souhaitent certains responsables politiques comme Martin Fayulu, mais par exemple ? À ces stades, lorsqu'on vous impose une guerre, nous avons, nous, la responsabilité de défendre notre intégrité territoriale, mais en même temps, c'est bien dommage que cela arrive alors que nous venions à peine d'adhérer à la communauté de l'Afrique de l'Est, où nous avions discuté à la fois des questions sécuritaires et économiques et tous les chefs d'État de la région ont convenu qu'il fallait agir pour régler les problèmes sécuritaires de manière définitive en République démocratique du Congo. Les premiers pas, on prévoyait
un volet politique. Vous avez vu que le président Tshisekedi a eu l'occasion d'échanger avec tous les groupes armés. Et puis, il y avait un volet militaire qui interviendrait dans l'hypothèse où il y a des forces qui sont récalcitrantes. Et fort malheureusement, pendant que les discussions évoluaient dans ces volets, le M23 millions terroristes soutenu par le Rwanda est venu comme donner un coup de sémence à ces processus. Alors, est-ce que vous avez des preuves de l'implication du Rwanda pour soutenir le M23 ? Les preuves apparaissent comme nez sur les visages. Nous espérons que dans le jour qui vient, la mission des Nations Unies au Congo, qui travaille avec nous dans des centres d'opération militaires, parce que toutes les zones où les opérations se tiennent sont couvertes notamment par des drones qui permettent de voir le mouvement. Vous avez vu 2 militaires rwandais qui ont été arrêtés en République démocratique du Congo. Ils ont été interrogés par le mécanisme de vérification et ils ont dit clairement qu'ils étaient dans une opération spéciale et qu'ils se sont perdus 25 km à l'intérieur de notre pays. Et donc, vous voyez qu'il y a des preuves patentes que nous brandirons progressivement, mais c'est bien dommage parce que nous étions engagés dans un processus qui, nous le pensions, pouvait nous permettre d'avoir la paix et finalement permettre à nos populations qui cohabitent au quotidien d'aller un peu plus loin dans les échanges économiques, dans les échanges culturels. Mais là, c'est bien dommage. Alors, on va parler aussi d'un autre pays voisin, de l'Ouganda. Mardi, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a dénoncé l'implication de l'Ouganda dans la prise de la ville frontalière de Bunagana par le M23. La semaine dernière, l'Ouganda coopère pourtant avec les forces armées congolaises contre les ADF, un autre groupe armé qui vient justement de l'Ouganda sur le sol congolais. Que dit le gouvernement à ce sujet ? Évidemment, il y a eu des informations qui sont venues du terrain, qui a testé, qui a eu cette forme de complicité, qui ont fait suite à une série de tweets que nous avions vus du fils du président Museveni, qui encensait entre-temps le président Kagame. Et pour nous, dans la position dans laquelle nous sommes, il y a des discussions qui se tiennent notamment au niveau des états-majors, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous continuons les opérations pour éclaircir évidemment ce qui s'est passé. Les moments venus, nous tirerons les conséquences. Mais ici, il faut noter que la République démocratique du Congo s'est montrée disponible pour gérer les menaces communes. Parce que vous savez, par exemple, que les ADF est une importation de l'Ouganda. Ils tuent plus en République démocratique du Congo qu'en Ouganda. Autant pour les FDLR. Le cauchemar que nous vivons depuis 25 ans, c'est parce que nous avions ouvert nos frontières pour être solidaires du génocide. Et les FDLR, nous passons des années à les combattre. Et aujourd'hui, le Rwanda n'est pas en mesure de vous dire combien sont-ils, combien ils sont armés et quelle est la capacité des nuisances. Madame, de votre mémoire de journaliste, vous ne me direz pas un seul jour où les FDLR ont essayé d'attaquer les Rwandais, mais ils tuent nos populations au quotidien. Nous avons estimé que ces menaces devraient être gérées dans des cadres précis et pour voir dans quelle mesure, finalement, on ramène la paix dans cette partie du pays et on parle d'économie et on parle de sujet des développements. Alors, il y a un autre sujet que j'aimerais aborder avec vous. Ce lundi, les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est se sont mis d'accord sur la mise en place imminente d'une force régionale pour mettre fin au conflit justement dans l'Est de votre pays, de la République démocratique du Congo. Cette initiative fait polémique dans votre pays. La présidence congolaise assure que le Rwanda n'en fera pas partie, mais le communiqué de la présidence kenyane qui ne précise pas que le Rwanda n'en fera pas partie, cette question a-t-elle réellement été tranchée ? Madame, regardez, vous voyez, c'est un communiqué qui sanctionnait des réunions qui se sont tenues à huis clos pendant des heures. Le langage diplomatique a ses codes. Il a ses langages et tout ne pouvait pas être dit dans ces communiqués. Mais au-delà de ce qui a été dit dans ce communiqué, il y avait un plan opérationnel qui avait été présenté par des chefs d'état-major. Et dans ces réunions qui se sont tenues notamment à Goma, les officiers rwandais n'y avaient pas pris part. Et donc, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le Rwanda pose problème pour nous parce qu'il est établi qu'il soutient un mouvement terroriste et on ne peut pas accepter parallèlement à ces soutiens au mouvement terroriste d'avoir le troupe rwandais chez nous. Fort malheureusement, nous ne transigerons pas sur cette question. Donc le Rwanda n'enverra pas de troupes en République démocratique du Congo, mais est-ce qu'il prendra part quand même à ces... Je crois que dans les mécanismes prévus par les états-majors, parce que quoi qu'il en soit, même si le Rwanda ne prendra pas part aux troupes, mais au moins il y aura un partage de renseignements, parce que les FDLR, c'est un problème rwandais. Au-delà de tout, le Rwanda doit mettre en place des structures pour accueillir ces sanguinaires qui sont chez nous et être dans un programme de démobilisation. En même temps, le Rwanda doit être en mesure de nous livrer tous ceux qui sont des criminels sous sanction internationale du M23 qui l'hébergent dans son territoire depuis des longues années, parce que c'est cette stratégie, à tout moment on utilise tel pour ressusciter ces mouvements et s'assurer que cette partie de la République démocratique du Congo est toujours instable. Mais face à cela, il rencontrera la résistance des Congolais qui sont très vigilants, comme nous avions parlé de Lumumba en début de ce journal. Aucun centimètre carré de notre territoire ne sera cédé d'aucune manière et nous nous battrons pour.
Ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Patrick Mouillé, ministre congolais de la communication. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. reka nongere ikaze bakunze ba radiyo iteme ndetse bakunze b'uyu munsi. Nyuma rero y'uyu mu minisitiri wa Kinshasa cyangwa se wa perezida Tshisekedi avuga abwiza inani na rimwe u Rwanda ndetse na banyamakuru, nta kintu kindi dukwiriye gutegereza uretse ko keretse byonyine Kagame aramutse na guverinoma ye basabye imbabazi cyangwa bakavuga bati twaribeshye this time, kuri ubu twaribeshye, twari tumenyereye yuko dukora muri ubu buryo hanyuma tukabicamo, ahubwo ari mwebwe musigaye muri ikibazo. Ubu rero ndagira ngo muduhe yenda imbabazi kubera ko procedure cyangwa se approche twakoresheje twayibeshyeho. Ibyo nicyo kintu cyonyine gishobora gukiza Kagame. Sino aya manyanga yakoze mu Bugande inshuro nyinshi ashyigikira abashaka kuvanaho perezida Museveni, mu buryo gucishaho amafaranga, ari ugukoresha bigaragambya. Mwibuke ko ejo bundi birukanye umukozi wa MTN kubera ko yarimo aha amafaranga abamotari kugira ngo bazajye kwigaragambya. Ibyo bintu rero intelligence ya Museveni ikaba yarabibonye ku gihe. Ariko noneho ntabwo byagarukiye aho, yabivuze yabikoze muri Tanzania, aho yashaka gushyigikira chama cha CHOGM. Tukivuga Tanzania, Suluhu Hassan, uwo perezida wa Tanzania we ntabwo yitabiriye CHOGM, ariko vice perezida we yagiyeyo. Ntabwo ari igitangaza. Ariko noneho ibyo ntibyagarukiye aho ngaho muri Tanzania, byanakomereje mu Burundi. Ubwo rero sinshatse kuvuga ibyabaye kuri perezida Kabila wa mbere. Erega ibyo byose mpora mbigarukaho mu biganiro bindi, ariko no kukubwira ko kubwira abatwumva ndetse na FPR ubwayo yuko iyi mikino mumaze imyaka n'imyaniko mukina, mudahindura strategy, mukora umukino umwe gusa, mutekereza ko abantu batababona, batamenya imikorere yanyu. Ibyo rero bikaba yarabikomereje muri nako Kongo, ho yagiye agaruka inshuro nyinshi cyane. Ntabwo ari ukubona gutera Kongo cyangwa se kwinjira akoresheje za RCD, akoresheje za CNDP, akoresheje za M23. No, harimo no kuba yaragiye kujya kwica umukuru w'igihugu ndetse n'umuhungu we, akagira ubwoba bigatuma yemera ahubwo gukorana na shitani kugira ngo itazamwica. Nka byo aribyo kubatereka mbitsi igisambo. Ubu rero Kinshasa, Vital Kamerhe wari warafungiye za ruswa, amafaranga atazwi, wari umwariye wa hafi wa Kigali ndetse yahajya inka, bamuhaye inka nawe abaha inka hariya muri Kigali mu Rwanda, agiye mu bukwe bakabarebe. Uyu munsi yababariwe ibyaha, ntabwo yababariwe, urukiko rwamugize umwere, rwamuhanaguyeho ibyaha si umwere, ariko akaba amaze iminsi mike cyane amaze gutangaza ko Kongo ikwiriye kurwana yeruye n'u Rwanda. Niba ari coincidence yatumye yenda nyuma yaho bagahita bamuvanaho ibi byaha, cyangwa se niba ari uko ari iri jambo ryaba yaravuze bakavuga ati uyu nawe n'umuhariye, ibyo yenda tuzabisobanukirwa mu gihe kiri imbere. Ariko inkiko zo muri Kongo zirakora, ntabwo zimeze nka kangaru zo mu Rwanda. Gusa Kamere ku batamuzi n'uwo muri Sud, ni ahantu utavuga ko perezida Tshisekedi hafite support nini cyane, ahubwo Kabila niwe wari uyifite kubera nabwo abo ngabo bashina bahavu ba Kamere. Kuba rero Tshisekedi ashobora kuba yabonye umwariye muri Sud uri influwa nk'uko Kamere ameze, ndibaza ntashidikanya ko strategy za Tshisekedi cyangwa se support afite mu gihugu ntabwo iri undivided, ntabwo rwose ari iyo gushidikanywaho. Tukivuga kuri ibi byo muri Sud, aho ngaho kwa Kamere akomoka, Vital Kamere akomoka, reka noneho Vital Kamere ku batamuzi yahoze ari dirikabu
wa Kabila. Reka ariko ne gutinda kuri ibyo nze ngaruke muri side nyine aho Vital Kamerhe akomoka, aho umupasiteri bya bindi navuze mu kiganiro cy'ubushize abantu bavuga bati no dushyigikiye cyangwa se abantu bati ntabwo mwamagana n'ibi. Iyi condamnation y'iriya mvugo mbi ya violence ndetse sinimvugo gusa n'abantu guhamagara abandi gufata imipanga, ni nako abantu bari influence muri Congo nabo bagenda bababwira bati mukore de-escalation, mugabanye izi mvugo. Mw'abantu b'Imana mwe, harimo pasiteri ubu ngubu mu kanya muri buze kumva amagambo yavugiye muri ruriya rusengero abwira abayoboke imvugo y'urwango, byo kwanga mugenzi wawe, byo kumugirira nabi, mubicikeho. Ni muri aya magambo yabivuzemo, yenda sindi wisobanure nyuma, ariko nagira ngo mwumve uyu mupasiteri aho yabwiraga abagenzi be cyangwa se abayoboke ati muve muri ibi by'inzangano, mureke ibi byo kwikoma abantu mushingiye kuri origine, mushingiye uko basa n'ibindi n'ibindi. Iyi ni inkuru nziza ku banyarwanda ndetse n'abakongomani, birumvikana ko bene abo nkaho nta hantu ho kuyoboka. Ibi bitandukanye cyane n'ibyabaye ku ngoma y'abatabazi. Abantu bari influential, ubutegetsi, guverinema, abantu nka ba Mukwege n'abandi barahagarara ku magaruriro akavuga bati mwamagana ibi bintu, nubwo bitaragera kuri buriya bukana bwo muri 1994 bwa jenoside, ariko nibura biragaragaza ko hari itandukaniro. Nko hambere muri 1994 iyo hagira nk'umuntu witandukanya n'ibyo MRND ba extremiste bo muri MRND bavugaga, cyangwa se aba extremiste bo muri CDR, cyangwa se abantu bari bafatanyije n'abantu b'aba extremiste kwica abatutsi n'abantu badashyigikiye ubwicanyi bwabo, bakavuga ati mureke ubwicanyi mukorera abatutsi, bagahagarara bakabivuga ku mugaragaro, hari kuba yenda hari abo bari gushobora gukiza. Ibi ni byo bintu dukwiriye gukangurira n'abandi bose kugira ngo leadership yabo ntigarukire gusa mu nsengero, ntibe bya bindi by'abantu bashobora kumva ko abantu bose bagomba kujyana mu murongo umwe. Aba lideri bo muri Congo turabashyigikiye cyane, gende rwose nabasalutinze, ariko nkanasalutinga kurutaho guverinoma ya Congo ishobora gutanga umurongo ikavuga ati mucishe bugufi, abantu tuzabafunga, abazirorara muri ubu bwicanyi no muri izi threat za violence. Ikibazo dufite turakizi, na strategy yo kukirwanya ntabwo ari iyi ngiyi. Reka mwumve uyu mukongomani. Reka nsoreze kuri iyi nkuru ya Rusesabagina, nayo ubwayo ntari buze kuvuga byinshi, ariko muraza kwiyumvira bumva ururimi rw'icyongereza. Ku batarwumva, ni abadepite basabye inteko y'Amerika ko bongera kubwira Kagame akarekura Rusesabagina kubera impamvu z'ubuzima bwe, kandi akabikora nta mananiza. Ntabwo rero iyi nkuru ya Rusesabagina ntaho izajya, haba ari ukubera intambara ikorwa na sosiyete sivile cyangwa se umuryango we nawe ubwe bwite, ndetse na communauté internationale kubera amanyanga ya Kigali no gushimuta. N'uyu munsi iyi nkuru cyangwa se iki kibazo cya Rusesabagina kikaba gikomeje kugaruka mu nteko zitandukanye z'isi. Reka mwumva abadepite muri wa mwanya muto basaba kugira ngo baherekeze mosiyo zabo kugira ngo basabe ko batorera iyo resolution. Reka mwumva amagambo yabo. The chair recognizes the gentlewoman from North Carolina.
I ask unanimous consent that all members have 5 legislative days in which to revise and extend their remarks and include extraneous material on HRes 892 as amended, calling on the government of the Republic of Rwanda to release Paul Rusesabagina on humanitarian grounds. Without objection, I yield myself such time as I may consume. the gentlewoman is recognized. Mr. Speaker, I rise in support of HRes 892, which calls on the release of Paul Rusesabagina on humanitarian grounds. First, I would like to thank my colleague, Chairman Castro, for drafting this important measure. Nearly 30 years ago, Paul Rusesabagina, a Belgian citizen and a permanent resident of the United States, risked his life to protect more than 1,000 people during the 1994 Rwanda genocide. In honor of his singular and valiant actions during one of the worst human rights crises and mass murders in history, he was given the Presidential Medal of Freedom. In August 2020, Paul Rusesabagina boarded a plane in the UAE that he believed was headed to Burundi, only to arrive in the capital of Rwanda and be arrested by Rwandan authorities under dubious terrorism-related charges. In September, despite a lack of due process and fair trial, he was sentenced to 25 years in prison. He had been placed in solitary confinement and charged with numerous crimes of no credence. The Rwandan government's unlawful actions, including the extrajudicial transfer of Mr. Rusesabagina from the UAE to Rwanda and his deteriorating medical condition while detained, are of great concern. The Department of State has now determined that he was wrongfully detained pursuant to the Robert Levinson Hostage Recovery and Hostage-Taking Accountability Act. As such, this resolution calls for the immediate release and return of Mr. Rusesabagina on humanitarian grounds. We urge the administration to raise the case of Mr. Rusesabagina in all interactions with the Rwandan government and continue to press for his immediate release on humanitarian grounds. And with that, I reserve the balance of my time. The gentlewoman from North Carolina reserves. The gentlewoman from California is recognized. Thank you, Mr. Speaker. I rise in strong support of House Resolution 892, calling for the release of Paul Rusesabagina on humanitarian grounds. And I'm proud to co-lead this resolution alongside Representative Castro. Thank you for your leadership. Paul Rusesabagina is a legal permanent resident of the United States who was awarded Presidential Medal of Freedom for his heroic actions during the Rwandan genocide. In August 2020, he was extrajudicially transferred from Texas to Kigali, Rwanda, by way of the United Arab Emirates and subjected to an enforced disappearance for 3 days before the government of the Republic of Rwanda acknowledged his detention. He underwent trial proceedings for terrorism-related charges, and the American Bar Association has subsequently determined that his fair trial rights have been violated. Pursuant to the Robert Levinson Hostage Recovery and Hostage-Taking Act, the Department of State has determined that Mr. Rusesabagina was wrongfully detained. I urge the Rwandan government to urgently work with the State Department and authorities in Europe to secure a path forward for his release and return to the United States. It is also critically important the government of Rwanda grant access to his US-based doctor to assess his health and well-being. I urge my colleagues to support this important resolution and efforts to bring Rusesabagina home to his family. I reserve the balance of my time. The gentlewoman from California reserves. The gentlewoman from North Carolina is recognized. I yield 5 minutes to the representative from Texas, the chair of the Subcommittee on International Development, International Organizations, and Global Corporate Social Impact, the Honorable Joaquin Castro. The gentleman from Texas is recognized. Thank you, Mr. Speaker. I rise to urge my colleagues to support House Resolution 892, calling on the government of the Republic of Rwanda to release Paul Rusesabagina
on humanitarian grounds. Paul is a hero of the Rwandan genocide and a permanent resident of San Antonio, Texas, my hometown, where his family also lives today. Last year, a Rwandan court sentenced Paul to 25 years in prison on politically motivated charges. Paul is 68 years old, and for him, that's a life sentence. Congresswoman Young Kim and I have been closely following this case for several years, and we were proud to introduce House Resolution 892 in February of this year. Paul's story begins in Rwanda, the country of his birth. Nearly 3 decades ago, he was serving as assistant general manager of a luxury hotel in Kigali, Rwanda, when the Rwandan genocide began. The genocide, which led to the deaths of an estimated 800,000 people over a 3-month period, targeted mostly members of the ethnic Tutsi minority. Paul is a member of the Hutu majority, but he was determined not to see his Tutsi countrymen die on his watch. As genocidal killing squads roamed through Rwanda, Paul sheltered more than 1,200 people in his hotel, saving their lives. In the aftermath of the genocide, Paul and his family received asylum in Belgium and later moved to San Antonio with the help of the late Texas Senator Bob Kruger, an international leader in the fight against genocide. In 2005, President George W. Bush presented Paul with the Presidential Medal of Freedom, our nation's highest civilian honor. Since the 1994 genocide, the government of Rwanda has made tremendous strides in economic development and stability. However, the country's government is still plagued by corruption, abuse of power, and human rights issues that amount to violations of international law, including enforced disappearances. At home and abroad, Paul Rusesabagina has used his voice and elevated platform to call attention to the need for change in Rwanda. In response, the Rwandan government launched an extraordinary campaign of persecution against him. In August 2020, Paul was extrajudicially transferred from Texas to Rwanda by way of the United Arab Emirates and arrested on trumped-up charges. The Rwandan government did not acknowledge his detention for 3 days, during which he was reportedly subject to torture. In September 2021, Paul was found guilty and sentenced in a trial that the European Union described as, quote, marred by numerous violations of his fair trial rights. He's a cancer survivor who lives with serious cardiovascular issues, and Rwandan authorities have not provided him with the care he needs in prison. I have my children here on the floor with me, and my heart breaks for Paul's family, who can only speak to him once a week for 5 minutes. It's long past time for Rwanda to release Paul and allow him to come home to San Antonio. My colleagues and I on both sides of the aisle have raised our concerns previously. In December 2020, we sent a bipartisan bicameral letter to Rwandan President Paul Kagame, urging him to release Paul on humanitarian grounds. We spoke out about the way Paul was taken against his will to Rwanda, which for all intents and purposes was a kidnapping by the Kagame regime. In June 2021, my colleagues and I wrote to Secretary of State Antony Blinken, urging him to use all diplomatic means at his disposal to ensure Paul's safe return to the United States. And we're not the only ones who are concerned. Last year, the American Bar Association Center for Human Rights issued a report that found that Paul's right to confidential communication, his right to the presumption of innocence, and his right to prepare his defense have all been violated. And in October 2021, the European Parliament adopted a resolution denouncing Paul's illegal arrest. The resolution strongly condemns the conviction, which it said was, quote, exemplary of the human rights violations in Rwanda. Paul is a permanent resident of the United States, and we must work just as hard as our European allies to bring him home. In May, the State Department announced its determination that Paul was, quote, wrongfully detained, noting that the determination took into account the totality of the circumstances, notably the lack of fair trial guarantees in his trial. I appreciate the support of the State Department, which has been working with Paul's family and Congress on this issue. And I'm especially pleased that Paul's case is now under the purview of the Special Presidential Envoy for Hostage Affairs, Ambassador Roger Carstens. Rwanda's President Kagame wants to be seen as a global leader and a reliable partner of the United States, including on issues including climate change. But Paul's unlawful detention
is a blight on Rwanda's international reputation. I urge my colleagues, both Republican and Democrat, to support this resolution. The gentleman's time has expired. The gentlewoman from North Carolina reserves. The gentlewoman from California is recognized. Thank you, Speaker. I urge my colleagues to support this resolution offered by Representative Castro and myself. And I want to recognize Paul's family, especially his wife and children, who have tirelessly advocated for his release. And I yield back the balance of my time. Thank you. The gentlewoman from California yields. The gentlewoman from North Carolina is recognized. I yield myself as much time as I may consume for the purpose of closing. You are recognized. Mr. Speaker, Paul Rusesabagina's history and circumstances as a war hero wrongfully detained and denied adequate medical care is one that we cannot ignore. Congress must stand with Paul Rusesabagina's family, who have not wavered in championing his legacy and calling attention to his plight, to call for his immediate release and return to the United States on humanitarian grounds. I again thank Chairman Castro for his leadership on this resolution, and I urge all my colleagues to join us by voting in the affirmative. I yield back the balance of my time. The gentlewoman from North Carolina yields. The question is, will the House suspend the rules and agree to House Resolution 892? As amended, those in favor say aye. Those opposed, no. In the opinion of the chair, 2/3 being in the affirmative, this is a gentleman from Texas seek recognition. I request the yeas and nays. Pursuant to Section 3S of House Resolution 8, the yeas and nays are ordered. Pursuant to Clause 8 of Rule 20, further proceedings on this question are postponed. Pursuant to Clause 12A of Rule 1, the chair declares the House in recess until approximately 6:30 p.m. today. Ndabashimiye rero bakunzi baraditeme bakunzi b'ikiganiro uyu munsi twari kumwe kuri uyu mugoroba. Reka mbasezereho, tuzasubira mu biganiro byacu by'ubutaha ngo nsigaye mbibabwira haramutse ari impamvu ituma tugomba kugaruka muri studio tudategereje gahunda musanzwe menyereye. Tushobora cyangwa se nshobora jewe by'umwihariko cyangwa se bagenzi banjye mu bindi biganiro bashobora kuzagaruka mu gihe cyaba kidateganyijwe, mu gihe twasanga ari impamvu yo kugira ngo tubageze amakuru yihutirwa. Mugire ibihe byiza rero muri hose naho ubutaha. Kamara ninde wakwirengagiza abo bangana, ninde ubona amahari hari inzira nyayo. Tugendere hamwe dufatane urunana dutizanye intege. Abagiye inama Imana irabasanga, dufatane urunana bizaba umurage. Abacuruza amoko bayaburira isoko. Urunana runana, urunana urunana
bato mu muco karande tubegere hamwe abashaka intambara barindira ubusa dufata umugambi tubwizanye ukuri twandika amateka azira ubuhemu tureka amateko tweme kuba umwe